hapango BJP IPF di sorgro sai thanga aboni ya bolo ADC election kha ADC election bo mo tibra motha hapanga asukha aboni ya bolo tibra sorni bo mo hai su sep sabrok kha ba bo mo hai jingjal dago payakho aboro bo mo hai kin horda tongdo abo to balai kheno hakamani kok BJP IPF 2018 সালে BJP kokti Saka bebak siklano samung Rinai প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র কলেজ খুলকনাই বা 298টা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস বুট বড় জিদিমানি কিন্তু 298টাनि বিসিঙ্গ 8টা সামু তাতা তাंखा আবতै বড়নি সন্দেহ হিসাব फैनायखाय 8টা সামু तांखानि खाग्ला बुइ सानायनि কোনো সুযোগ गैया आबोनि बागै सिनि त्रिपुरा जों बर' रक बालाय खेजेरा अबस्था दङ सिकलारनि चाकरी बाकरी चरम একটা হতাশায় তাবুক দङ ইদানিং 2023 বিধানসভাও যদিও খুব কম ভোটে বরক চিদিখা 40% ভোট মানে বরক তেইশ ক্ষমতা ফাইপিকা 3 মাস প্রায় শেষনি পথে কিন্তু তাও পর্যন্ত বলামতি তামো সামুং তাंनाय ববো প্রায়োরিটি নাই অর্থাৎ সামুংনি যে অভিমুখ আ পর্যন্ত ঠিক নিয়াখো তাও পর্যন্ত একটা দিশাহীনভাবে সরকার চলি দङ বরংস কথা খাইয়ে খুন দর্শন রাহাজানি এমন কোনো দিন বাদ করে অস্বাভাবিক মৃত্যু করে सिकलाराव द्राग बाय कबलै ताइबो बिसि सर्बनाशनि लामाबो ताबो थांगै दङ त्रिपुरा सायलाकान लेखापড়া তো 12টা বাজিখানি সেইমান এই যে গত কিছুদিন আগে সিবিএসইনি রেজাল্ট রংখা आं একটা উদাহরণ দেন সিবিএসই খাंखाय त्रिपुरा सरकार খুব गाहाम রেজাল্ट खायनाय টিবিএসই खांखाय अब वानसा खाता नायो हमकुंगो रेजाल्ट गाहाम गया खाखाय माने सिबिएसई खा खूब गाहाम रेजाल्ट गानो किन्तु तामो रेजाल्ट खा आं একটা उदाहरण देनो कुमलং हेडक्वार्टारनि खुम्पै एकाडेमी ताकलाय सिबिएसई 118 जना माध्यमिक रेखा ना 106 जना माध्यमिक परीक्षा रेखा पास खायका 18 जना बोसोर पास पास खायगा 85% फेल खायगा 12 एकै 198 जना ना 183 जना 12 परीक्षा रेखा 98 जना पास खायगा এবং मार्कनि जे नमुना नायखांखाय माध्यमिको जे 18 जन पास खायनाय हाइस्ट मार्क खाय 54% मात्र सिबिएसई 54% ताम मार्क आबो तामनि बागै शिक्षा क्षेत्रबो नैराज्य गोटा राज्य ताबो नैराज्य चलित আর तांगै जानाय रोंनाय बागै हिंगाखौ तताय कोनो कक्ट करे आं কিছুদিন আগে सामना एलाका थांका ताबो बो 300-400-500 बरफ बांग्लादेशनि काटातारनि बेरानि कालबार तलाति हाबै बांग्लादेशआव थांगै गान्धिरि तानै फोरानै 130 টাকা 35 টাকা केजि ভালো 7 दिन 8 दिन नक करे हुक करे थाली फुलाय नक खायै बरक
बोरै सेराय थांलायै गान्दिरि दुबैतानै दिना हायके सानानै गान्दिरि टिसि हिंखाय गोथों हिंखाके 40 টাকা गोरान हिंखाय 130 টাকা 35 টাকা কিছুদিন আগে দামসরা থাকা খেদাসরা প্রায় মিছিল হাই फुंनि आइसुकनि 4टा থেকে আরম্ভ খাই 400-500 মিজোরামও থাंलाय केबो बागान नि सामं तांगो केबो मुया लाङै थांगो त्रिपुराजन मुया खेदासरानि मुया बांला एक मिजोरामत लां फालै কি ভয়ঙ্কর অবস্থা রেশন কার্ড বন্ধ এলাকানি সামং ঠিকঠাক কোনো জায়গা ফাইন গিয়া গোটা রাজ্য নং গিয়া অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টনি সামং করে হাহাকার জামথंग এই যে 2 দিন আগে থাংমানি 37 টাকা মাইরং কেজি কেরাসিন 120 টাকা লিটার বরফ ব্যাংক থাংনাय অথচ ইনকাম কোনো রোজগারखौ लामा करे ও বামফান আমালো যে রাবার সেমিসা কাইকলাংখাও রাবার বতে তাও সাতুংনি জরা মলনি বাগै আবো রাবার বতে ঠিক মতো ফাইয়া বরফ বালাই খে যার অবস্থা দङ কষ্ট হতো খুব খানির বামফ্রন তংপ্রো এডিসি প্রশাসন তংপ্রো খুব নিমাইত্রি থেকে আরম্ভ খাইও খুব হকানি থেকে আরম্ভ খাইও খুব নিমাইত্রি খুব হক নি সাম সাইনা থেকে আরম্ভ খাই মাই রানানি পর্যন্ত পুষা এক সময়ও তো হুক যারা খাইনাই বংনা বাকিতে মাইরো প্রথম বামফ্রন সরকার 50 কেজি বাকিতে মাইরো বাকি মানে তো মাগ না মাইরো তিনি वो बेबाक नहीं मांग एडीसी प्रशासन तरफ থেকে কে নাই করে রাজ্য সরকার থেকে কে নাই করে হুক তো তাকলাই সাতুংনি বাগै চৈতন্য মাসে কিসা বাতি ফেকে কিসা কাইকে আমার পরে বৈশাখ মাস কাইনে নাসিং তকা তাও কোনো কাইমিয়া কিসো যে কাইমিয়া আর একবারে খামচাওই শেষ মানে একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি চাকরি বাকরিনি তো কোনো খবর করে आं কিছুদিন আগে খামতেং থাংমানে বিএ পাস খাই কলকাতা থেকে বিএড খাইয়ে হায়দ্রাবাদ পেন কানে মুয়া খুবই দङ आं सेंगा तामने आसि मुया गोबांमा नगाव कोनो सुब्दा दं बिनि बाबा यासागाय साव बर'नि सार आइसु पासे मुया फायो बहंखाय सम्पनगर बाजार तुई फाना लाची जागो बुमानो फाना रहरो आइकेसे कोनो रकम चलित एमए पास खाई बिहि एमए पास पसाय एमए पास करातेनि सामं तांगै चलित मनो थांमाने बिए पास खाई वाहान ব্যবসা খাই वाहान ব্যবসা মানে তামো ওয়াক টানে वाहान একটা অনিশ্চয়তা একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ শিখলার আবো এই 3 মাস চাকরি বাকি তো লায়াকো কিন্তু যে ইন্টারভিউ কয়েকটা লাগানি বাকি ঠিক ঠিক যেমন কয়েকদিন আগে ভেটেরিনারি এগ্রি বিএসসি বাকি চাকরি লাগানি বাকি এক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখা আর ভারতবর্ষের যে কোনো রাজ্যনি বড় অ্যাপ্লিকেশন খাইমাননাय দরখাস্ত খাইমাননাय ইন্টারভিউ খাইমাননাय অথচ সিনিতি পড়াইছে হাজার হাজার তবে শত শত এগ্রি বিএসসি পাস ভেটেরিনারি পাস তো বংনি বাকি ওয়ানসুই ভাইরানি বড় বাকি তাবো নিনি এই যে বেবাকছে আউটসোর্সিং এর দিকে থানানি চেষ্টা জেল পুলিশ খয় জেল পুলিশ नि बागै बरक लांनाय बागै साका आउटसोर्सिंग खाई যারা কয়েদি আসামি নমরকনাय জেল খানাবো জেল পুলিশ বনে बागै आउटसोर्सिंग बरक ও बिग बाजारको मरकनाय हाय आबा हाय मरकनाय बरक ঠিক খাইনাय কন্ট্রাক্টর আন্ডার বরক সামুতা এই রকম অবস্থা তাবো
সামুংনি চাকরি বাকরি কেতালখাই লোন টোন মানে নাওই ব্যবসা বাণিজ্য খায়নো কোনো ফাইনো করে দাও রমনা থাকা আঙ্কাই আসলে কৃষক রকনি বাহাইনো কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করে সার ইরা সারটাও 20 টাকা পটাশ 40 টাকা 45 টাকা কেজি অথচ ইরা সার 5 টাকা 5.5 টাকা কেজি তারপর আবার মার্কেটে 40 টাকা আরে 20 টাকা 25 টাকা পটাশ 15 টাকা আবার তাও 50 টাকা 60 টাকা ओंखाय ऊपर खनिर बाहायनो लांजाक प्रतिबाद खानि करे लामा कुंमा दै हर कारेन्ट वो तो सारी कक से करे আমি যে কিছুক্ষণ আগে সামনে সামনো 3টা ভিলেজ কমিটিও প্রায় 4 বছর 5 বছর মতো কারেন্ট সেক্রেটারি খেতাবো পূর্ব গোবিন্দবাড়ি নাতন মন প্রায় 70-80টা কামিও কোনো কারেন্ট করে গঙ্গানগর প্রায় 45টা পারো প্রায় 2 মাস সময় কারেন্ট করে তামনে বাগै বিল রিমিয়া আপনি বাগै কারেন্ট লাইন টানে রেখে বড়নি বিল নাই হাপং হাতাই হুক খাই জানাই হুক বুথি মতো চলিয়া সরকারি কোনো সামং করে बाहायके बिल होनाय बार जों दाबि खायमाने अन्तपक्ष 50 इउनिट फ्री खायरेथि साबो खानायसिनो गकनो गभर्नमेन्ट तो जनगणनि बागैया गरिब फरकनि बागैया এই ইনখা বর্তমান 5 বছর মনে অবশ্য লেখা তাবো গাবো তাই বেশি খাই পুরার ভাবে চলিত হতো लाइक 18 बा 23 नि जे इलेक्शन सिगां जे बिबुगा जे हापाङा तनाय जे सामानि फसल बीमा योजना होनाय आबर किबुगा जे हुक खायनाय रक बर नुकु माया दा बर अब वो যারা बीमा কোম্পানি पर लाभ ने बाके प्रकृत कृषक और फसल बीमा माया वो कृषि प्रधानमंत्री तमनाय कृषि যোজনা 6,000 টাকা 2,000 के 3টা কিস্তিতে দেব আরে আধা কানে চাষাবাস খাইছে কয় হাজার টাকা না 6,000 টাকা একজন কৃষক আবো বিনি বাগিতা মংনায় আর হুক খাইনেরাও তো বড়নি বড় মাননাই বা বনি জায়গা দंखोसो মাননাই bini jaga tong semanai jara patta ganang itu borok mano itu babuni to patta kare আর aboni ni nangmani jara to manya ফলে অব মানে প্রচার সিমিসি হই রইকে প্রচার কিন্তু বেসিক্যালি আবাই কৃষক রকমনি খুব জানানি लामा दङ बा सुजुग दङ अब सानाय सुजुग करे अच्छा सर एडीसी वो तब गोबां नन जराबो पोस्ट खालि दं बिभिन्न दप्तर तब बाहायनो गोबां दप्तर माने खालि दं एगा आ खालि बाहाय तामने बागै सुबुंनि माया आफ्रो के तामने बागै सुबुंनि माया तब के बहायनि बागै सुबुंनि माया तामने बागै आ खालि न सुबुंनि माया सर हास्ते हापां रां रहायनि बागै दा ना कि आमो इच्छा खायदा आमो कि अन्य জায়গা দার রাং ফানাংজাক না সিনি পুরো একবারে পূরণ খাইছে তাই তারপর যে প্রায় 7,500 এমপ্লয় তো সিনি বামফোর নামল নংখা তামাখাই এডিসিনো যে রাং পয়সা যেটা মানে এবং যে সমস্ত তত্ত্ব তাবো নামকা এতে বরকনি দরকার দङ ओंखाय जों दंफ्रोमबो আসলে মানে
নিয়োগनि ক্ষেত্রে যে রাं প্লেन फान्ड जागौ आव बाय 100 टाकानि बिसिङाव प्राय 80 टाका बेतन Paithong. थाङो फले बिराद खेतलांनायनि सुजुग एक्चुअली कम किन्तु तफोरनि जे नांमायनि जागायाव सोंलांखा आंबो 7-8 हाजार एमप्लय ओंखा दाय बुफ्रत लांखाबा 2000 सालाव IPFT फायै 298 जना कॉर्पोरेट टीचर लांखा आरो किछु सब ग्रुप लांखा आवनो बाथै तो बाकी बामफ्रोन न न्यामाल लन लांग जाक एके एडीसी प्रशासन तो पर साका जों लरायखै जों रां तुबै जों लांनाय एडीसी पुलिस 1200 लांनाय 7-8 हाजार पोस्ट राधा चरण देवबर्मा सं रंजित देवबर्मा सं लांमाया जों लांनाय एडीसी 100% रुस्टर मानि लांनाय आइन नामै किन्तु ताबो तो मानाखानि क्या करे ताबो लांथों जों तो नायो सहयोगिता खायनो 100 बार जों इतिमধ্যে राज्यपालनि थिनि साका डेपुटेसन थांखा मुख्यमन्त्रिनि थांखा जों प्रतिदिन एडिसिना रां रेथों साख्रि बाख्रि लांनायनि सुजुगफोराव खायमानथों 2000 सालावसो बिजि उग्रपन्थीनि फानबाय जुरखोजिदिमा परबो बामफ्रन्ट रां रहरै IPFT साख्रि लांखा ताबो तो रमना थांखै त्रिपुरा मथा बाय BJP नि खाप खालामो तो बिराट गया इच्छा के तायो खायमा कम संजाता खायुका आबन चाइते बिसे खायमाना ने को किन्तु से पयमाने तो खायमाने कोनो नुकिया আর আসলে এডিসিনি যা রাংকুসি মামানে আবো সঠিকভাবে খরচং তংখাং আবো খাখি এই যে এডিসি চিফ এডভাইজার 3 জনা জোনাল চেয়ারম্যান নিনি চেয়ারম্যান ডেপুটি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান এডিশনাল চেয়ারম্যান 7 জনালে একই রাং করিলে হনো নিনি এই যে বিভিন্ন কর্পোরেশন নামে স্পোর্টস কাউন্সিল टूरिज्म कॉर्पोरेशन एडीसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन तमनाय निनी एडीसी नि जे काउंसिल नि हिसाब टिसाब पब्लिक अकाउंट कमिटी नि चेयरमैन नामै आरो 50,000 60,000 टाका रां ओंके अबरत तो उंगेनि ठीक गया करे ओंके ठीक मते साजगै गुसुगै हिसाब मते चलि खांखाय जे रां फैसा दंबावो बाय एकबार बिराट किसु खैमी आमतिया बिराट किसु खैमिया किन्तु साम ताङैमान जों एडीसी प्रशासन दंफ्रोबो जे ताबुक जे रां माने से रां न मानो किन्तु जों आबनो गुसुगै गासुगै जेटा नांमोनि जागा खरस खायि जों बरकनि बागै अनेक सामो तांखा सिङावबो दाबि खायमानो ताबुंनि चाइते जुदि बिचार खायबाय सिखला रंना गारि गोरा मागना रति सिखला हामनि बिसिंते लोन रति भर्ती केते होबो गारि मतंने नखै रति लामा कुमा खायदि 128 टा कटर टिप टिউবওয়েল आसग्रो একটা টিপ টিউবওয়েল 60 लाख টাকা পর্যন্ত তিনিনেন ব্যবস্থা খাইতি কারেন্টের ব্যবস্থা খাইতি লামা কুমানি ব্যবস্থা খাইতি স্কুল খাইতি হোস্টেল খাইতি 45 টা হোস্টেল जों स्नामका बुखा प्राय 100 टाने पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खाइया कोई चेरारनि पढ़ने खानिकटा गखेरका ताबो तो प्राय 100 मतो कासाका स्कूल ई 2 বছর বন্ধ শিখাইছিরিকা थानाय বছর प्राय जा खानामाने 84 टा कयटा 84 टा मतो बंद खाइका ताकलाय 6 टा बंद खाइका ताकलाय ताई प्राय 80 90 टा बंद खाइनानै कक्तं माने किन्तु एसएसए सर्वशिक्षानि स्कुलनि बागै आबो बन्द खायखे सर्वशिक्षा जारा टीचार तंनाय बंनि बेतन बन्द थांनाय काजै आइनगत दिक থেকে असुबिदा दंमानि बागै प्रथम बन्द खायनानि सिद्धान्त नामानि न परे आबनो बन्द खायखानि खा जा शिक्षा व्यवस्था আসলে
এডিসি এলাকানে পাই কালাইকে নেমা এই যে রেজাল্ট নাবনি প্রমাণ তারপরে রাজ্য সরকারের একই অবস্থা স্কুলের টিচার একেবারে শর্টেজ এই যে এডিসি হেডকোয়ার্টার গানা রাধামোহনপুর হাই স্কুল মাত্র 5 জন টিচার একটা হাই স্কুল জয়নগর 12 স্কুল প্রাইমারি স্কুল টিচার লাগাইছি মাত্র 12 জন রাজতন্ত্রের 12 স্কুল 10-11 জন সামালিয়া হাই স্কুল মাত্র 8-9 জন রাধানগর হাই স্কুল 6 জন টিচার তার ফরিনাই বড় একটা থালছড়া হাই স্কুল মাত্র খরব্বা এইরকম একটা অবস্থা খুবই নেগলেক্টেড এডিসি এলাকাनि শিক্ষা ব্যবস্থা আচ্ছা স্যার তা কাইসা गोबांमा बिजेपि रक कक सिलसामोन दङ सिपिएम जराव एमबिबि एयारपोर्ट न महाराजा एमबिबि एयारपोर्ट नामका माने थैमाने बातेस बिजेपि पारो कामनो तै ब्रक गोबांमा सिपिएम नि थाने माने याक सुसुर हिना ब्रक आहाय खाइलेंगिया अष्टबर्न स्लाइया अष्टबर्न सामिव गनो खाइका मास्टर ज सुजसेन राजबारि बसकांगारि खा आमना तै सिपिएम थाने गोबांमा ब्रक याक सुसुर आमना तै नोंनि कयमु बानि नि तांगो বীর বিক্রম एयरपोर्ट बुमु फारका বিজেপি আইপিএফ সরকার ফাই জাস্ট বুমু সিং ফাই কনস্ট্রাকশন বামফোর নামালানো অনেক লড়াই খাই দরবার খাই আবং খা জায়গা টাকা ও জায়গা ত্রিপুরা সরকার প্রায় 140 কোটি টাকা রাং খরচ খাই আ জায়গা ও যারা দংনাই বরনাই সেউয়াকই অন্য জায়গা রিহেবিলিট খাই বামফোর নামালানো সমস্ত প্রক্রিয়া খাই অলরেডি কনস্ট্রাকশন প্রায় শেষের পথে বড় কমপ্লিট খাই রং রই উদ্বোধন খাইকে বুমু ফারে আছে আর বুমু ফানাইনি দায়িত্ব তারপর রাজ্য সরকার আবার কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার পরে একই তুমি বুমু ফারকা কাহাম নংকে এতে তো কোনো কে আপত্তি খাইনি করে এটা অষ্টম অসুবিধা কাজে আ জায়গা বিজেপি বাহাবা নানান কোনো সুযোগ করে जों खायदा हिंचिरनायनि কোনো কারণ আর नों যেটা সামনে আস্থা বলমাত আবনো স্বামী বিবেকানন্দ বা অচিন্তি প্রসাদ প্রসঙ্গ ক্ষুদিরাম বসু বা নিনি সূর্য সেন যে মান কাইজাক दा जोंहाबो साका आबो याखैनो जाखामो आबो याखै महाभारत सुदुंनाय माने बागै एकेबारे शेषं थाकामति तबे चेंज खेकेनो जाखामो जोंहाबो अलरेडि साका किन्तु ओ मातनो गाहाम खैनानै नायथक खैनानै समस्त काज बामफोन खेके नायखेके परतबो चेंज खाले थुना बताई से क्या आपत्ति खिनी तो तंगला खुदिराम बसु सूर्य सेनि मूर्तिनो नंखे बो कामन जमनि कामनो से शीतलां थांका उनका आसंग जुदि खरंति सै दं आसंग जुदि कक्ति सै दं कबा आ मूर्तिनो कोनो जागा लांगै যেখানে তাবো উকো চিলড্রেন পার্ক যেখানে বিবেকানন্দ কাইসা নামে ছোট্ট একটা পার্ক দङ नांखा স্বাধীনতা সংগ্রামী दं बागै কাইসা আলাদা পার্ক খুলতং আবো অসুবিধা করে কাজে আপনি বাগैनो সব কিছু সরকারের থাকা অবইয়া অবো ঠিক বীর বিক্রম কিশোর মানিক নি সিমিনিয়া যে মহারাষ্ট্র যে সম্মাননাय নিকক কোনো মহারাষ্ট্রनि বিরুদ্ধে যারা প্রগতিশীল যারা সামুং কাহাম তাंखा বর্নি মুন্ন नारकने बागै अरे इन अंके बस आसे बिरिटी देखे बीर बिक्रम किशोर मानिक नामे तो बीर बिक्रम किशोर मानिक यूनिवर्सिटी खुलकाबा बीर बिक्रम क्रिकेट स्टेडियम तब नेबाय खुलकाबा जों जुदि आसक न बनि बिरिटी अंका आसंग जुदि इंडिया अंका बस बीर बिक्रम किशोर मानिक থেকে सिन महाराष्ट्र समस्त रकम जे स्थिति बन बावता नानी नबगे ता नबगे म्यूजियम खुलकाबा निनि पुरातन আগরতলা सदर दफ्तरबारि आरो राजबारि कृष्ण मानिक बाई एकबार सरकारनि थांखा
বিবি কুমারী দেবী মন্ত্রী ইংখা কিরিত কিছু মানিক্য মন্ত্রী এমপি ইংখা কংগ্রেস সরকার ইংখা মাঝখানে সরকার কই কে কিছু খানি করি বলে বামফ্রন নাতাই স রাজবাড়ি ন রিনোভেশন খাই তিনি আজাকে মিউজিয়াম খুলো বেরি নিনি নির্মহল বিব্রিকম কিছু মানিক্য খাইলাক মানে বাই তসনস কে থানাই করে বামফ্রন নাবনাতে এসে রিনোভেশন খাইয়ে কয়েক কোটি টাকা খরচ খাই রিনোভেশন খাইয়ে তিনি আজাগা টুরিস্ট লস খাইয়ে দর্শক বাই খুলো বেরি আগেबो थांगो কিন্তু আগে गोबाय नायनो बागै थांगो दाबो स्नामजाक नायनो ओमफ्राय राज परिवार बिसिं प्रथम स्वीकृत राधा मोहन ठाकुर साबो सम्मान रखाबा राधा मोहन ठाकुर नामे जों पुरस्कार घोषणा खाके दोनि मूर्ति जों खुंनो हेड क्वार्टर कायके तो जे महाराज सामुं तांलांखा परम निश्चय যথাযথ মর্যাদা মহারাজ বিক্রম কিছু মানিক্য আসাইমানি 100 বছর ওই 100 বছর সামনে जों মতো তনাইনি বাগै ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিও মহারাজ বিক্রম তান্দাই শতবর্ষ ভবন जोंहा জায়গা খাইয়ে অডিটোরিয়াম খুলবে যেমন রবীন্দ্র শতবার্ষিক ভবন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 100 বছর কামানি বীর বিক্রম কিছু মানিক্য 100 বছর কামানি जों খাই যেটা ব্যাপার রাং নাংনাই যা বরং যেটা খাইমেন বেবাং রাং নাংয়া যা সেখানকে সাবো খুবাই খাবাই খুবাই খাই সাবো প্রকৃত শ্রদ্ধা জানো বিক্রম কিছু মানিক বাগै রাং বাই তামো খাইকে সানাবা রাং নাংয়া যা সামো ককনি সামং সিমিসে খাই খানি সামং খাই বুকুनि सामं सिमिसि खानि सामं खाय आबं लोक देखानो जों लोक देखानो सामं खायो जों खाबाय खुबाय जानो श्रद्धा खानायनि दरकार बनो जों श्रद्धा खायनो अब तुयै যারা কক্তি সানাই বড় ইচ্ছাকৃতভাবে তিসো শিয়ানি বাকি তিসো বামফন্ন মানে নাসলারেনানি বাগै हेयाव प्रतिपूर्ण खायनानै बागै तिसो आं जे सामान्य आं चेलेंज खाय साबले चेलेंज खायतो सर लास्ट जों रोमान स्क्रिप्ट अब सलितो ओराम रोमान स्क्रिप्ट आरो नांनि Cpim बा GMP के आमनति तामो वन शॉप बा बहाय याप्रे सानाय कौ बरक बासाना बामफन स्वीकृति रेखा 1979 सालनि 19 जानुवारि जोंनो कौ बरक बासाना हामजामा बागै सिमिया कौ बरक बासानि बागै थै रेखा दोनों दैनिफ्रायनो थै कसबखा कौ बरक बासानि दाबि खायनो थांतेनि 72-73 जना टिपरारि जंजाल खानाया बेलरनि जेलखाना हाजारिबागनि जेलखाना साल तालनि यावै सबै तनै जाखा कौ बरक बासा ससासननि दाबि बेआइनि जागाय फिरगै मारानाय फरेस्ट जुलुम बन्द मा खायनाय এই दाबि खायना थांखिनि काजै कौ बरक सिनि कलमतै सिनि थै बाय नि बिसिंतै कौ बरक आसायमानि कौ बरक बासा स्वीकृति मामानि ओ बासानि दरद सिनि चाइते केनि तंनानि कइया आबनि बागैनो कौ बरक 1 থেকে 5 5 থেকে 8 8 থেকে 12 12 থেকে কলেজ কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি খাইনা জায়গা পর্যন্ত প্ল্যান তৈরি कौ बरक बासानि बिगियान प्रযুক্তি बारिखा बिनि टार्मोलॉजी खादि भोकाबुलारि खादि कौ बरक बासानो थुमदि যারা তিনি এই সমস্ত কক সাইড প্যাকলাই তংনাই রক তিনি 5 বছর আংখা এডিসিবো 2 বছর পরচলি তঙ্গু 3 বছর রানি 3 বছর একটা কক বরক শব্দ কথা কথা নামকা ভোকাবুলারি দাংখা টার্মোলজি দাংখা কক বরক বই একটা বইটা প্রকাশিত সাথে जों কয়েকশো বই প্রকাশ খাইকে কক বরক বাসা তিনি থেকে 500 বছর আগে বাহাই তংমানি বজাগানি ফাইমানি গবেষণা খাই 4-5 বছর
চীন জাপান পর্যন্ত ঘুরিয়াকৈ গবেষণা কারিখা সিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মরক রুতক রিসার্চ খাইতং সিতং থৈমানি থেকে আসাইমা থেকে থৈমানি পর্যন্ত সিনি যত রকম রসামু কাস্টমার আবনো থুমৈ জাদু কলিজা মহাভারতনি চাইতে কত কেরাং কথমা ঋতুকারিদি আইকে কপরঙ্গ সমৃদ্ধ খানি চেষ্টা খাই তিনি যারা কক কেসেং মেসেং সালাইনি রক আসলে জরা করি নিবগিতা ইয়া কেসে কথমা সাইখলা না বসবানি রাজা নিন্ন আরো কাছে বিশা সইকে ববো নানি বসা ববো আনি নবসা তাবুন হাতি পরীক্ষা খাই DNA টেস্ট খানি সুযোগ তা জরা করি বলে বরি কনি সেকলাই দंखा ओंखाय राजा बिचार खैमलिया राज दरबार राजा साका तिनी तब बबनानि बसा काबै चिरिकै बबनानि बसा चिरि काबै साइदं बसा खरक जानो ओंखाय राजा परे दिन साका खाना सात तारिखा परे फाते आं बसा खानि सात तारिखा परे खे खालिके बसाना राजबारि नारक दं ओंखाय राज বিচারতে শাসক খানকাই আপনার সাক মহারাজ আপনার ঘোষণা খাইকে যে তিনি সঠিক বিচার খাইনে জল্লাদ বরফ টাননাই ক্রিকিবা রাজানি আমল বরফ টাননাই দंबले জল্লাদ ন তুই সাকে মহারাজ হুকুম রেখা থানি জল্লাদ ববন আনি বসা ববন আনি বসা অবসানা তাবো নों অয়সেবইন बख्रक থেকে টানেই জনদ দেখরে গেছে অক সাই বানাই ব মহারাজ ইয়াকং থাংকলাই কাবৈ সাকা মহারাজ অবানি বসায়া অব বিনিनो বসা তা তানসি কোনারি রসি নাংখানো তানসি হংকौ যে অক সাইবায়া বংক মহারাজ ঠিক নতং বিচার জনদ দেখনে পানে রেসি গাতাও ওয়ালানি রখ অবসে বড় অক সাইবায়া নিবগৈ সিয়া ও বাসানি দর তাম অপর আরে রোমান দাংনাই বাংলা দাংনাই আরে একটা সময় যখন বামফ্রন্ট আরে ত্রিপুরা এলাকা একটা হাই স্কুল করে একটা হাই সেকেন্ডারি স্কুল করে একটা কলেজ করে বামফ্রন্ট ফাই স্কুল খাইকা কলেজ খাইকা পলিটেকনিক কলেজ খাইকা তংমাদা সালা आं चैलेंज के सावनो राजनीति याकार नाय बरा दं माने ओंखाय अजरा शुधु बलो जे केन स्कुल केन बांग्ला भाषा सारा बाजार हाते सिम ত্রিপুরা एलाका बाजार करे हासपाताल फैबो बांग्ला बाजार फैबो बांग्ला राजबारियावबो बांग्ला ओंखाय बांग्ला अब मुझे बुझिया बांग्ला जेहेतु लेखा फरायनो माध्यम समतल एलाकाओ ओंखाय स्कुल खुलका बांग्ला मिडियाम जों स्कुल मा खुलका ओंखाय साबे कारणे बांग्ला स्क्रिप्ट चलिका जुदि बांग्ला आफ्रो आसंग जायांगाय आफ्रो जे विधानसभा साइजन टीजेस नि दंनाय दा कुमारी आं नकन्द जमातिया बिजित তাই খুব সম্ভবত হরিনাথ দেব বর্মা বড় আপত্তি খেকেমো বড় কে আপত্তি খেয়া এবং বড় যত লেখা সিমানে বাংলা স্ক্রিপ্টে শিখে কে আপত্তি খেনি করিয়া পড়ো চলিকা তাবো আস্তে আস্তে বড় সিঁড়িরোগো স্কুল ওंखा লেখাপড়া রোগো ত্রিপুরা রাজ্যनि गन्दिनि বাইরে थाङै বাইরে পড়াশোনা খাই दंगो आबोनि बिसिं ताबो सरकारबो इंग्लिश मीडियम खुलका प्राइवेट इंग्लिश मीडियम फाइका इंटरनेट फाइका मोबाइल फाइका ओंखाय ताबो आस्ते आस्ते ओ रोमान स्क्रिप्टनि पक्षे बा प्रयोजनीयता फाइका पक्षेया प्रयोजनीयता फाइका दरकार आबो नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिकेशननि बागै आबो दरकार
কাজে সেই দিক থেকে মাঝখান থেকে আবার শুরুতে আবার কে কোশ্চেন খানি করে শুরুতে মাঝখানে আবার কোশ্চেন ফাইকেছে না রোমান স্ক্রিপ্ট খাই জানাय जों साका ঠিক আছে যারা রোমান স্ক্রিপ্ট পাই সাজাকনে পরে রোমান স্ক্রিপ্ট ফিটি যারা বাংলা স্ক্রিপ্ট পাই সিনে বাংলা স্ক্রিপ্ট ফিটি কারণ তারপর সরকারি স্কুল তারপর 80% 85% ইনকা বাংলা মিডিয়াম ইনকে এমনকি ইংলিশ মিডিয়ামে যারা পড়ি নাই ইংলিশ মিডিয়াম বাই তারপর বই সাবজেক্ট বাংলা ককবরক যে সাবজেক্ট আবার প্রকাশিত ইনকে যারা এই জায়গাও বাঁচাবই যারা রোমান স্ক্রিপ্ট পাই অসুবিধা পড়ে রোমান স্ক্রিপ্ট সেতুম যারা বাংলা স্ক্রিপ্ট সুবিধা মনে করে পড়ে বাংলা স্ক্রিপ্ট পাই সেতুম এই যে তাকলাই যে 4000 মতো 12 পরীক্ষা রেখা 76 জন আঙ্কা রোমান স্ক্রিপ্ট পাই তাই বাকি সিনিয়র পাইব বাংলা স্ক্রিপ্ট পাইছে সেতুম নেবা জরা কাছে ফাইকে আঙ্কাই রোমান ओंखाय ओंथों असुबिदा करे किन्तु ताबुक ना आबने बागे वालाय नांगना अंदरपके सिंगाबो मोनाखै आरे बीजेपी जेलायनो ताबुक दं नोंनि मेडिकेल इंजिनियर से नोंनि हिंदी बायसे ताबुक पराशुना अलरेडी गुजरात ताकलाय थेके आनबो खैके मेडिकेल पढ़नानै हिंदी बाय इंजिनियर हिंदी बाय ओंके 2024 आं सैरवानो बीजेपी तैसे क्षमता फायकाय आईएएस आईपीएस परीक्षाबो हिंदी बे बरक नाय हिंदी हिंदू हिंदुस्तान काजे अ जागा बासावै हिंदी जुदि राष्ट्रभाषा गै तबे राष्ट्रभाषा होननाय कोनो भाषा करे बनो जुदि एक्सेप्ट खायो जुदि हिंदी न डॉक्टर पढ़नानै आईएएस जोंनानै आईपीएस जोंनानै होनगाखाय निनि बियां बांला बियां रोमान तंनायबा गोसोखांलांनायबो एक समय संस्कृत भाषा तंमानि सारा भारतवर्षआव संस्कृत भाषा दिनै बियां थांगा गोमाइस थांगा बोला संस्कृत ताबो पढ़नाय निनो कर्नाटकआव একটা ভিলেজ दं मध्य प्रदेशआव একটা ভিলেজ दं दुई तीनटा ভিলেজ ছাড়া संस्कृत पढ़नाय करे कोन जायगा माने संस्कृत बेकक सानाय करे स्कुल दं कलेज दं किन्तु संस्कृत बेकक सानाय कर्नाटक एक ग्राम दं आंना ग्राम बुंबाव थांगा मध्य प्रदेश एक ग्राम गोमाइसि थांगा एक लैंग्वेज बपासि दं बनि बिजनेस बिनि केरियार आबुनो परे बासि दं ओंखाय आबोती एकबार मारात्मक कौपाने नामना अंखा खैया ठीक है जरा रोमान सिले सितुं को आपत्ति करे सिले बतंगो एतो दिन तो कोनो कौपान गया तब बीजेपी फैमाने परे बरक अब चिठी रुई अब बांग्ला स्क्रिप्ट छाड़ा कोनो स्क्रिप्ट चलिगलाक এই সমস্ত কগলাম সামান্য ভাগে তাব প্রশ্ন করি একা তো বামফ্র নামলো তো কই আমি কে কোশ্চেন টিসনাই করে দাবি দङ ঠিক न किन्तु अब हाइके कुशन तिसलायै आन्दोलन अब खाइमानि मारै दङ जायगा जायो जायगा जाव पनि जान्जा जा मत दङ माने सिनि स्टैंड पुलिस का जरा रोमान बायसिनि सिटुको आपत्ति करे तामखाय लैंग्वेज न डेभलप खालामनायनि चेष्टा खालामदों बामफ्राम 22टा कलेज जेटा चालु खालामनानै आबोनो परे ताय एकटा नतुन कोन कलेज एकटा गया जों जे 12 स्कुल हाई स्कुल जे ककबरक चालु खायखाय माने आबोनो परे ताय कोन एकटा स्कुलाव ककबरक चालु खायसे फलक जागिया कोन स्कुलाव कदाथे परि जागिया आबो दुर्भाग्य आबोरनि बागै से खरांथि सान ककबरक बासनो डेभलप खालामनायनि बागै खरांथि सान आरो समस्या दंनाय आसले स्क्रिप्टनि समस्या आबो दंनाय बांला बयबो दंनाय रोमान बयबो दंनाय ताबो मासखाने केबो केबो खरांथि साका निजे एकटा स्क्रिप्ट आसना माननायदि जोंहा बागै चर्चा वर्चाखे एडिसि दंफोर একটা সেমিনার খাইমানে 18 জনের মতো জানিয়ে যায় স্ক্রিপ্ট সিয়াকই জমা টমা রাখা তাবাবো ককবরক কুমলং ককবরক লাইব্রেরি অলরেডি पेंडिंग ya abuna
রিজার্ভ খাই আচ্ছা আচ্ছা নোটিশ বোর্ডত তনজাকতা আচ্ছা আচ্ছা যারা নাইনি পরক নাইথং বং চর্চা টর্চা খাইথং নিসে স্ক্রিপ্ট খাইমান আবতে কেবল যদি গবেষণা খাইয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক যদি খাইমান খাইথং মণিপুর সং খাইলেখা চাকমারক খাইলেখা ওকে মণিপুরকো আসলে বসে লোক সংখ্যা মণিপুর 23 লক্ষ नि জায়গা বড় বাহানা 8-10 লক্ষ নংখা মণিপুর মণিপুর এটা বড় নিশ্চ স্ক্রিপ্ট খাইমান নংখাকাই সিংহ জায়গা 8-10 লাখ পিপাসা কো বড় সানাই দংকাই সিংহ খাইমান কেবল কেবল আবা হাইতে সালাইবো তাবো চর্চা বর্চা খাইনি তো খাইলাইতো যে পড়াশোনা নষ্ট তা খাইতে বসে প্রগতিनि बागै आन्दोलन नंथं তাই ক বরকনো ফলকানি বাগै आन्दोलन नंथं जे आपन नंखा सिनिको Allah.